إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد خلق الله جل وعلا خلقه ورباهم بنعمه الظاهرة والباطنة، وكان من أعظمها على هذه الأمة أن أرسل إليهم سيد ولد آدم وأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم، فنصح لهم أكمل نصيحة، وكان أرحم الناس بالناس، فحقه عليه الصلاة والسلام على أمته عظيم، بل هو أعظم الحقوق بعد أداء حق الله تعالى. وأداء حقه صلى الله عليه وسلم هو لازم عظيم من لوازم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهي الركن الثاني من أركان الشهادتين. ثم إن معرفة حقوقه صلى الله عليه وسلم من تحقيق أصل من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، فإن العبد يسأل في قبره عن ثلاث مسائل: من ربك، ما دينك، من نبيك. فمعرفة حقه عليه الصلاة والسلام هي تحقيق للأصل الثالث الذي إن نجا العبد في الجواب عليه أنجاه الله عز وجل من عذاب القبر وما بعده من أنواع العذاب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membawakan khutbatul hajah serta salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada kesempatan malam ini akan menyampaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh umatnya. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing mereka, mengatur mereka dengan nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla atas umat ini, Allah Azza wa Jalla utus bagi mereka manusia yang paling mulia dan manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kasih sayang terhadap manusia. Maka sungguh hak beliau amat besar yang wajib ditunaikan oleh umat ini setelah melaksanakan dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagian dari mewujudkan, memurnikan syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syahadah anna Muhammad Rasulullah rukun yang kedua setelah syahadah la ilaha illallah. Mengetahui hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari mewujudkan tiga pondasi utama dalam Islam, yang mana tiga hal ini akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kubur, tentang Rabb kita, agama kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka mengenal hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perwujudan pengokohan dari salah satu pertanyaan atau pokok yang ketiga dari pertanyaan yang berat yang dilakukan, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kubur. Dengan demikian, apabila seorang hamba mampu menjawab pertanyaan ini, Allah Azza wa Jalla akan selamatkan dia dari azab kubur dan azab berikutnya. أول حقوقه عليه الصلاة والسلام وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان بصدقه عليه الصلاة والسلام، ووجوب الإيمان بعموم رسالته، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم قد نسخت كل الشرائع السابقة. قال الله تعالى:
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من حقوقه عليه الصلاة والسلام وجوب طاعته ولزوم سنته والحذر مما يخالف أمره عليه الصلاة والسلام وألا يتقدم بين يديه. وقد تكاثرت الأدلة في وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام والتحذير من مخالفته. من ذلك قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله جل وعلا أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani kejujurannya, kebenarannya, mengimani keumuman risalah Islam yang dibawa oleh beliau, dan Islam yang dibawa oleh beliau telah menghapus syariat-syariat sebelumnya. Hal ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah mengatakan, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah, kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia agar kalian mendapatkan hidayah, agar kalian mendapatkan petunjuk. Demikian juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini mendengar aku diutus, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dan dia tidak beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya, melainkan dia menjadi penduduk neraka. Hak yang kedua di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh umatnya adalah wajib mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, konsisten, tetap tegar di atas sunnahnya, mengikuti beliau, dan waspada jangan sampai kita menyelisih perintah-perintah beliau, dan jangan pula kita mengedepankan siapapun di atas beliau. Dalil-dalil yang menyatakan kewajiban kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan segala yang dilarang dan tidak boleh menyelisihi beliau sangat banyak. Di antaranya Allah Azza wa Jalla katakan dalam suratul Hasyr pada ayat yang ke-7 yang artinya, dan apa-apa yang kalian dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah dia, dan apa-apa yang kalian dilarang maka jauhkan dan tinggalkan dia. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya yang artinya, katakanlah taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jikalau mereka berpaling, maka ketahuilah Allah Azza wa Jalla tidak mencintai dan tidak menyukai orang-orang yang kafir. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, maka demi Rabbmu sekali-kali mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu hakim dalam masalah yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak menemukan dan tidak ada di diri mereka rasa sempit hati terhadap keputusan yang engkau tetapkan, dan mereka menerima selapang-lapangnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman yang maknanya, hendaklah takut dan waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya, yang mana mereka akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ditimpakan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah
atau mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بأنه قد بلغ الرسالة وأكملها، فما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أكبر جمع في حجة الوداع بأنه بلغ الرسالة، وبذلك أقام الحجة على أمته إلى يوم الدين، حين قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. وإيماننا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة يستلزم عملا، وهو اجتناب البدع. فمن حقق الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين لم يكن له بعد ذلك أن يتجرأ على الابتداع في الدين، على أن يحدث في دين الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء أمره الله جل وعلا بتبليغه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم، عصمته في التبليغ، وأنه بلغ كل ما أمر به، وعصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وعصمته من أن يقر على الخطأ في الاجتهاد. فإن الله عز وجل قد ترك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في مسائل، فكان صلى الله عليه وسلم معصوما من أن يقر على الخطأ إن أخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقعت في سيرته صلى الله عليه وسلم بينها العلماء. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan, di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh umatnya, wajib beriman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Islam dengan sempurna. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntun umatnya dan anjurkan umatnya. Dan tidak ada satu keburukan pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang umatnya dan peringatkan darinya. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ketiga, yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah lengkapi pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh aku telah tinggalkan bagi kalian agama ini dalam keadaan putih bersih, malamnya dan siangnya sama. Dan Nabi SAW telah disaksikan bahwasanya beliau telah menyampaikan amanat ini dan telah menasihati umat ini di depan sahabatnya yang begitu banyak, yaitu ketika Haji Wada. Dengan demikian Nabi SAW telah menegakkan hujjah atas umat ini sampai hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, kalian akan ditanya tentangku, maka apa yang kalian jawab? Para sahabat mengatakan, kami bersaksi engkau telah sampaikan agama ini ya Rasulullah, engkau telah tunaikan amanat dan engkau telah nasihati umat. Nabi SAW sambil menunjuk dengan jari telunjuknya ke langit, menurun naikkannya sambil mengatakan,
Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Maka di saat itu pula Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami. Tidak ada burung yang menggerakkan sayapnya di udara atau di langit, melainkan kami diajarkan ilmunya. Dengan kita mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanat, menasihati umat, maka kita mengimani akan kesempurnaan syariat beliau. Konsekuensinya adalah kita wajib menjauhkan segala perkara bid'ah di dalam agama. Sebab apa? Nabi SAW telah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dengan demikian tidak boleh kita mengada-ada di dalam Islam. Kemudian di antara hak beliau yang wajib kita tunaikan sebagai umat Rasulullah SAW, wajibnya kita mengimani bahwasanya Nabi SAW maksum, terjaga dan terhindar dari kesalahan ketika menyampaikan agama ini. Demikian juga Nabi SAW terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa besar, dan juga Nabi SAW terjaga dari kesalahan di dalam berijtihad. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nabinya untuk berijtihad dalam masalah-masalah, dan Nabi dan Allah Azza wa Jalla telah menjaga beliau untuk tidak jatuh di dalam kesalahan, dan beliau tidak akan dibiarkan berijtihad dalam kesalahan. من أعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم ومن أعظم واجبات الإيمان محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وعلى سائر الخلق. يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يتوعد الله جل وعلا من قدم هذه الحظوظ من حظوظ الدنيا على محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيله، يتوعده بالعذاب، ثم يتوعده في ختام الآية بحرمان الهداية. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ولصدق محبته صلى الله عليه وسلم علامات، بهذه العلامات يتبين الصادق في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم من المدعي. أولى تلك العلامات صدق الاتباع له، فإن من صدقت محبته امتنعت مخالفته. من صدق في محبة أحد امتنعت نفسه عن أن يخالف ذلك المحبوب. وفي هذا رد على أهل البدع في كل زمان الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أبعد الناس عن صدق محبته والتأسي به وبأصحابه رضوان الله عليهم. من علامات صدق محبته أيضا صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. من علامات صدق محبته أيضا صلى الله عليه وسلم محبة رؤيته والشوق إلى لقائه وتمني ذلك والتضحية من أجل ذلك بكل نفيس، حتى لو كان ذلك النفيس هم الأهل والمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهلي وماله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.
من علامات صدق محبته صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن الكريم الناطق بشريعته والمداومة على تلاوته، وكذلك تعلم سنته صلى الله عليه وسلم وتعليمها ونشرها بين الناس. من علامات صدق محبته صلى الله عليه وسلم أيضا محبة أهل السنة وأئمتهم في كل زمان، وفي مقدمة أئمة أهل السنة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات صدق محبته صلى الله عليه وسلم أيضا بغض من أبغضه الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه واستثقال. ومن علامات صدق محبته صلى الله عليه وسلم استثقال كل أمر يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنفرة من كل شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك في الناس نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan, di antara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, dan ini merupakan kewajiban iman kepada beliau, yaitu wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan, mendahulukan kecintaan kita kepada beliau di atas cinta kita kepada diri kita dan cinta kita kepada seluruh makhluk. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Taubah ayat yang ke-24. Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, harta kalian yang kalian raih dan kalian raup, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerusakannya, dan tempat tinggal yang kalian ridhai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang mengedepankan bagian-bagian dan kenikmatan-kenikmatan dunia di atas mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalannya, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di penutup ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi hidayah dari orang-orang yang tidak mencintai Nabi dan mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu telah disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia ini. Kemudian juga dari Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali dari diriku pribadi, diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sehingga engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Maka Umar radhiyallahu anhu spontan mengatakan, ya Rasulullah, sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka di saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekarang baru cintamu benar wahai Umar. Kemudian untuk menunjukkan dan membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa tandanya. Ada indikasi-indikasi yang menunjukkan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kejujuran cinta seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, kejujurannya dalam ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Siapa yang jujur cintanya, dia tidak mungkin akan menyelisihi orang yang ia cintai. Maka orang yang cinta kepada seorang, dia akan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh orang dicintai dan tidak berani menyelisihinya. Maka dalam tanda yang pertama ini, bantahan terhadap ahli bid'ah di setiap zaman, yang mana mereka mengaku dirinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tapi justru mereka orang yang paling jauh dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda yang kedua, memperbanyak atau sering-sering menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab telah dikatakan barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering dan banyak menyebutnya. Kemudian yang ketiga di antara tanda kecintaan seorang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengen bertemu dengan beliau, sangat ingin bertemu dengan beliau, rindu bertemu dengan beliau dan berangan-angan bertemu dengan beliau, sekalipun kita harus mengorbankan yang termahal pada diri kita, keluarga kita maupun harta kita. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, umatku yang paling mencintai aku adalah manusia-manusia yang datang setelahku. Mereka berharap dan berkeinginan untuk melihat aku, sekalipun mereka mengorbankan keluarganya dan hartanya. Kemudian yang keempat, di antara tanda-tanda cinta kita kepada kejujuran cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari Al-Qur'an. Yang mana Quran ini yang menyampaikan syariat beliau, yang berbicara tentang syariat beliau, terus-menerus untuk membacanya. Demikian juga mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belajar dan mengajarkannya. Kemudian yang kelima, di antara tanda cinta kita dan kejujuran cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli sunnah, mencintai imam-imam ahli sunnah di setiap masa dan setiap tempat. Yang pendahulu mereka dan yang paling utama adalah yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, di antara tanda jujurnya cinta seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi segala atau menjauhi seluruh orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengada-ada dalam agamanya, membuat bid'ah di dalam agamanya, dan merasa berat hati ketika sunnah beliau, syariat beliau diselisihi oleh manusia ini, dan lari dan menjauhkan diri dari segala dan seluruh orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. السلف الصالحون هم أصدق الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله نقلا عن القاضي عياض أنه نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن أيوب السختياني رحمه الله فقال حج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى. كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. إلى أن قال ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. قال شيخ الإسلام فهذا كله نقله القاضي عياض
من كتب أصحاب مالك. السلف الصالحون رحمهم الله هم الأصدق في محبته عليه الصلاة والسلام، وهذا مثال صدق يبين ذلك، ويبين شدة شوقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من أولئك الذين كانوا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويبكون في هذا الزمان الشيخ بن باز رحمه الله ورضي عنه، وهذا مشهور عنه ومعروف عند تلاميذه، فكان ربما ذكر الحديث فبكى، فسئل عن ذلك فقال: بكيت شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, para pendahulu kita yang saleh, mereka lah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mendengar contoh kejujuran cintanya para salafus saleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menyebutkan dan telah disebutkan dari Al-Qadhi Iyad, dari Imam Malik. Beliau ditanya tentang Ayyub As-Sakhtiyani, maka beliau menjawab, beliau berhaji 2 kali dan aku selalu mengintip beliau dan ingin tahu tentang Ayyub As-Sakhtiyani. Maka tidak ada yang aku dengar tentang beliau, hanya saja bahwasanya beliau apabila disebutkan Nabi SAW, beliau menangis. Sampai-sampai aku kasihan melihatnya menangis. Ketika aku telah melihat dari beliau apa yang aku lihat dan pengagungannya terhadap Nabi SAW, maka di saat itu aku pun mengambil hadis dari beliau. Kemudian dikatakan oleh Mus'ab bin Abdullah, Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau apabila menyebut Nabi SAW, wajah dan warna dan kulit beliau berubah dan dia menunduk, sampai-sampai murid-muridnya merasa khawatir akan apa yang terjadi pada diri beliau. Maka telah dikatakan kepada beliau pada suatu hari tentang hal itu. Lalu beliau mengatakan, andai kata kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian tidak akan mengingkari perbuatanku, dan kalian tidak mengingkari apa yang kalian lihat. Sungguh aku telah melihat Muhammad ibn Munkadir. Beliau adalah penghulunya para penghafal Quran. Hampir setiap kita bertanya kepada beliau tentang suatu hadis, pasti beliau menangis, sampai kami kasihan melihat tangisannya. Dan aku telah melihat Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad orang yang sering tersenyum dan sering bersenda gurau. Tetapi ketika disebutkan di sisinya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, warna kulitnya menjadi pucat dan kekuning-kuningan. Sungguh aku tidak pernah melihat beliau ketika disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika beliau menyampaikan suatu hadis. Setiap kali beliau menyampaikan suatu hadis, beliau selalu dalam keadaan sudah berwudu. Sampai dikatakan, sungguh Abdurrahman ibn al-Qasim telah menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika disebut Nabi, orang-orang memandangnya dan melihat warna kulitnya seperti orang yang kehabisan darah, dan lisannya telah kering dan keluh karena menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah mendatangi Amir bin Abdullah bin Zubair, apabila disebutkan di sisinya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis sejadi-jadinya sehingga hampir tidak tersisa di matanya air mata. Dan aku pula telah melihat Az-Zuhri rahimahullah, orang yang paling dekat dan orang yang paling baik. Ketika disebutkan di sisinya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dirinya tidak mengenal kamu dan engkau tidak mengenal dia. Dan aku
pula telah mendatangi Safwan ibn Sulaim, dan beliau di antara orang-orang yang ahli ibadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan dari ulama yang mujtahidin. Ketika Nabi SAW disebut di hadapannya, atau ketika beliau menyebut Nabi SAW, maka dia menangis dan terus menangis sampai orang-orang bangun dari tempat duduknya dan meninggalkannya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, semuanya ini telah dibawakan Al-Qadhi Iyad dari kitabnya murid-murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka para pendahulu kita yang saleh, mereka lah orang yang paling jujur cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia contoh yang paling nyata kecintaan mereka dan kerinduan mereka untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu di antara contoh yang nyata di zaman ini, di antara ulama di zaman ini, yang ketika apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dia menangis adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ketika beliau menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Lalu para muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa ketika engkau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau menangis?" Maka beliau menjawab, "Aku sangat rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه في حياته وبعد مماته. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم حديثه وسنته. يقول الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. من حقوقه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، كما أمر الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh umatnya, wajibnya memuliakan beliau, menghormati beliau, mengagungkan beliau, serta membela beliau sallallahu alaihi wasallam, baik di saat beliau masih hidup, demikian juga setelah beliau wafat. Di antara bentuk kita menghormati, memuliakan, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menghormati hadis-hadis beliau dan memuliakan sunnah-sunnah beliau. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya yang pertama dalam surat Al-Fath ayat yang ke-9, yang artinya agar kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya, dan kalian membelanya dan memuliakannya. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman yang artinya, maka orang-orang yang beriman kepadanya, mereka memuliakannya, mereka membelanya, dan mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang pertama, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63, janganlah, yang artinya Allah berfirman, janganlah kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasul
seperti kalian memanggil satu sama lain. Sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan dan contoh yang paling agung dan paling besar bagaimana mereka memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dikatakan oleh Usama ibn Syarif, dia mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu sahabat beliau berada di sekelilingnya, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Saking mereka dan patuhnya atau tunduknya dan penghormatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan, memperbanyak salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diperintahkan kita oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berilah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya salat 10 kali. Demikian juga dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, orang yang pelit adalah orang-orang yang disebutkan namaku di sisinya lantas dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. من حقوقه صلى الله عليه وسلم الحذر من الغلو فيه، فإن في الغلو فيه صلى الله عليه وسلم أعظم الأذية له. يقول الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة ويقول لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبقوله جل وعلا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو صلى الله عليه وسلم عبد رسول، فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. فالوسطية فيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين إثبات العبودية له وإثبات الرسالة له. وإثبات العبودية له مخالفة لسبيل أهل الغلو، وإثبات الرسالة له مخالفة لسبيل أهل الجفاء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه، ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. والغلو فيه صلى الله عليه وسلم له صور كثيرة، ومن صوره اعتقاد أنه يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالغيب من خصائص الله جل وعلا، فلا يجوز لعبد يدعي التوحيد ويدعي الإسلام ويدعي صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد فيه أنه يعلم الغيب. ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إليه بالدعاء أو الاستغاثة. ومن صور الغلو فيه الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو الحلف باسمه أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم نشر سيرته وسنته ونشر فضائله والذب عنه والانتصار له ولسنته والغيرة على توحيد على دينه والغيرة على الأصل الذي بعث من أجله. بعث الأنبياء، بعث الرسل صلى الله عليهم وسلامه، بعثوا بالتوحيد. فمن حقوق
النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نغار على الدعوة التي أرسل من أجلها. فالمسلم الموحد المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يغار على التوحيد إذا رآه قد انتقص في مكان ما أو زمان ما. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, di antara hak-hak yang wajib kita tunaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspada dan menjauhkan sikap mengkultus beliau, berlebih-lebihan terhadap beliau. Sebab mengkultus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk yang paling besar untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla telah berfirman memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat ini dengan firman-Nya dalam surah Al-Kahf ayat yang ke-110, yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian yang berhak yang kalian ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Demikian juga dalam firman-Nya dalam suratul An'am pada yang ke-50, Allah berfirman yang artinya, katakanlah aku tidak katakan kepada kalian aku memiliki simpanan-simpanan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, dan aku pula tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak katakan kepada kalian aku ini malaikat. Sesungguhnya aku mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, tidak berhak untuk diibadahi. Dia seorang rasul, tidak boleh untuk didustakan. Maka sikap yang pertengahan dalam hal ini adalah yaitu mengumpulkan antara ubudiyah, beliau adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah ini untuk menyelisihi jalannya orang-orang yang gulu berlebih-lebihan, dan menetapkan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyelisihi jalannya orang-orang yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya tidak boleh mengkultus beliau, ghulu terhadap beliau, berlebih-lebihan memuji beliau, berlebih-lebihan menyanjung beliau, sebagaimana telah ditegaskan dalam Sahih Bukhari dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Kristen memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku adalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang ini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini diluruskan perkataannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, atau orang ini mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Muhammad. Maka langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan, apakah kamu ini akan menjadikan aku tandingan Allah, sekutu Allah Subhanahu wa taala? Tetapi katakanlah hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Ada beberapa bentuk ghulu, sikap mengkultus dan berlebihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, kita meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui gaib. Ketahuilah ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang mengatakan dirinya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib. Yang gaib itu yang hanya yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk ghulu dan mengkultus beliau yang kedua adalah ketika berdoa kita menghadap beliau, meminta kepada beliau, meminta bantuan dan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk ghulu juga menyembelih demi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernazar
untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tawaf di sekeliling kuburnya, demikian juga bersumpah dengan nama beliau, demikian juga menghadap kubur beliau ketika salat atau ketika kita beribadah. Kemudian di antara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan sebagai umat adalah menebarkan sejarah beliau, menebarkan sunnah beliau, menebarkan keutamaan-keutamaan beliau di hadapan di tengah-tengah manusia, membela beliau dan membela sunnah beliau. Dengan demikian, di antara konsekuensinya adalah kita ghirah, punya rasa cemburu terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid. Kita cemburu ketika orang merusak tauhid, cemburu ketika orang berbuat kesyirikan di muka bumi ini. Sebab itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cemburu ketika tauhid diganggu dan ketika tauhid dirusak oleh manusia ini. Min huquqihi sallallahu alaihi wasallam muwalatu ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi والحذر من انتقاصهم أو سبهم أو الطعن في أحدهم. يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا ونهى عن سبهم وتنقصهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن ننتصر لأصحابه، ونحن نشهد في هذا الزمان جرأة عظيمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدراء بهم في صور كثيرة. فمن حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ومن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن ننتصر لأصحابه وأن نجتهد في نشر فضائلهم والذب عنهم جميعهم. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يجتهد الطاعنون في هذا الزمان وفي كل زمان بالنيل منه خير ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي قال عنه السلف إنه للصحابة كحلقة الباب، فمن تجرأ على معاوية فقد تجرأ على سائر الصحابة. فلا بد أن ينتبه المسلمون لطرق المعادين للإسلام ولو كانوا من المنتسبين إليه في محاولتهم لهدم الإسلام ولهدم السنة وللطعن في الإسلام في الشريعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Kemudian beliau menjelaskan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh kita sebagai umat ini semua, yaitu loyal dan mencintai sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan waspada jangan sampai kita melecehkan mereka atau mencaci maki mereka atau mencoreng mereka. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan al-muhajirin dan ansar. Allah berfirman yang artinya dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-10, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Rabb, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami rasa dengki terhadap orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Penyayang. Kemudian sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan dan mengingatkan para sahabatnya dengan kebaikan dan melarang kita untuk mencaci maki mereka. Jadi Nabi SAW wasiatkan kepada umat ini untuk menyebut sahabat dengan kebaikan dan larangan untuk mencaci mereka, melecehkan mereka atau menghinakan mereka.
dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, janganlah kalian mencela sahabatku. Sekiranya seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, sedekah kalian tidak mampu menyamai sedekah mereka yang seukuran satu mud, yaitu sepenuh kedua telapak tangan, atau bahkan tidak mampu menyamai hanya setengah mud, yaitu separuh dari telapak tangan kita. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dalam hak ini kita membela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hukumnya wajib. Di zaman ini kita saksikan sungguh betapa banyak orang-orang yang sangat berani melecehkan, mencela, menghinakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berarti kita telah melaksanakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering dilecehkan dan dicela adalah yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan, raja kaum muslimin yang paling baik. Sehingga para imamatus salaf mengibaratkan Muawiyah terhadap sahabat, dia adalah ibarat pegangan pintu. Apabila Muawiyah telah dicela, maka seluruh sahabat yang lainnya akan mudah dicela oleh manusia ini. Maka waspadalah dan hati-hatilah dari musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam dan ingin menghancurkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa disampaikan oleh beliau, wallahu taala a'la wa a'lam.